August 25 adlaw nga Domingo idol. Nata diri idol sa Barangay Upaw idol nga gipatanuman sa Pinamungahan Borromeo District Hospital idol. No, nipatanom sila nato og 1,000 kabok nga native trees nya atong gi-check diri idol. Atong gi-check diri kay ni-report na nato ang atong mga membro sa Pinamungahan Saksak Farmers Association og diri sa mga residente sa Upaw nga nitabang nato sa pagpananom diri sa kabukiran idol. Shout out dia Arturo Sinisa, Ryan, Michael og AK45 Nuton Kabahog. Idol, atong i-check diri idol nya atong tan-awon idol og maayo ba pagkatanom ang gipatanom sa Pinamungahan Borromeo District Hospital idol. Idol, dara? No. Tak ani? Mao ni sangil idol. No. Mao ni sangil idol nga gipatanom sa Pinamungahan Borromeo District Hospital. No. Dire gipatanom idol sa Barangay Upaw idol. Atong gi-check dire kay para ma-clear gyud nato ug makita nato nga okay ba ang ilang pagpatapananom idol. Kay ang tuyog tumong nato idol nga ang atong gitanom mabuhi nga dali mo dako. Kay ang tuyo natong tumong kitang tanan makaabil ani. Kay kaning mga kahuya idol, kani sangil, giant tree, kaning kahuya idol nga atong gitanom diri sa Barangay Upaw idol, ug kini mo dako na, mo-produce na ni siya gabon sa kabuntagon ug muhatag na ni nato idol ug kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makaabil ani idol. No, sangil. Atong gi-check diri. No. Kay tulo ka adlaw silang binakbakay diri og tanom idol. No. Taka na. Oh. Sangil na. No. Giant tree na. Ang bunga na makaon sa mga klasik-klasing mananap ug makaon sa kalanggaman idol. Kay alimahan na to ang kalanggaman sa kabukiran kay mao nay bugtong mutabang na to og pag-ayo sa naguba nga kiniyahan. No. Na. Paminaw ko diri, mao ni agi ni ikoy diri. AK45. Buutan nga tao na, muntabang na nato sa pag-ayo sa naguba nga kiniyahan. Ani. Okay diri. Ilalim idol. Kalkalon kayo. Oh, kita ka na bato. Kalkalon kayo. Nya kinahanglan idol, imo ginang tugkaron diha. Bangagan gyud na nimo nga tugkaron gyud na nimo ug asa pitang yuta. Nakita na lang yuta. Unya nila gitanom. Sangil. Native trees. Dol. Kay ang tuyog tumong sa Pinamungahan Saksak Farmers Association ug sa Densky Vlog TV nga ang hinimaw sa Ginoo nga gigubas mga tawo atong hinay-hinayon ug ayo idol. Kay ang tuyog tumong nato nga kitang tanan makaabil ani. Kay mudagko na ni atong nga tanom. Kitang tanan makaabil ani idol. No, sangil. Atong gi-check dire ang area nga gipatanuman sa Pinamungahan Borromeo District Hospital. No, na. To, maayo kay pagkatanom. Paminaw na ko diri ang gatira diri si AK45 ikoy na. Banana ni Nang Gloria. No. Kani? Maayo pagkatanom. Kay dako ang bangag, nya maayo pagkatanom, tanos niya pagkatanom. Sulpot ang iyang pagtubo ana idol. Dol. No. Dili lalim dol. Magsuot ka. Sa libon. Wala ka kay bawog og unsa matanga nga mananap nga imong ma-encounter diri. Pero sa una idol, pag 2015 idol, pag sugod na mo pananom, 13, 14, pag 15, nakasugam ako idol og tambubuan. Ang akong magsuon idol, hapit makuyapi. Ipaak mayos tambubuan. Papa og ako, dinagan na imig maayo mo nang dili lalim idol ang pag-ayo sa naguba nga kinihan. Pero kay ang atong tuyo og tumong, kay igurata nagtuman sa kamanduan sa labaw nga makagahom. Kay niingon siya, tao, ikamoy labaw sa tanan na kumbinuhat diri sa kalibutan. Sa dagway og sa isip, suginlan og mandaran ko ikaw nga ang tanan na kumbinuhat diri sa kalibutan, ang pingi og galagari. Kay ang tanan adunay kapuslanan. Mao na idol, igurata nagtuman sa labaw nga makagahom. Iyang kamanduan ug iyang kasuguan, igurata nagtuman idol. No, sangil. Sangil na. Sangil na. Giant tree na idol. No, ato ging i-check idol. Oh. Maayo. Thank you kay ninyo
mga residente diri sa Barangay Upaw nga nitabang nato sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Thank you kaayo ninyo, ha? Kinasingkasing namong pasalamat, ha? Kinasingkasing namong pasalamat ninyo nga nitabang kamo sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Na. Oh. Taka, sangila. Dili lalim idol. Sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Dili ni lalim idol. Dili ni yano nimo nga maingon ka sayon ra kay na. Idol, mutangas ta sa ibabaw idol. Kay perimeter ni sa ubos idol. Nya nasa tay perimeter dito sa babaw idol. No. Mutangas ta sa ibabaw idol ha. Iso idol. Magda kag seedlings diri idol. Bugak pa kaayo. Magda pa kag bara. Dili lalim idol. No. Tara. Mo ni kaduha na to idol. No. Sangil. Sangil ang gitira diri idol. Kay mao nang matanga idol nga mga native trees. Mga native trees na idol. Oh, nadiari idol na baharag idol. Ato gining mga gining ato i-check no na baharag no. Na baharag no. Ato gina siyang i-check diha. Kay nganong nabaharag na. Oh. Ato ginang tindakan idol. No. Oh. Ani? No. Mo ni sangil nya musakat ta sa ibabaw idol. Sa ikatulo nga gahas. Kari dire. Ilalim idol. Oh. Bakilid ka na. Nata sa Barangay Upaw. Dol, sa yuta nga timberland. Timberland is a public land reserved for Paris. No. Oh, dol, tara dol. Mo ni katulo na to nga gahas. No. No. Yuta na do. Awa tong yuta, bato-bato. Dili lalim. Kinahanglan imo ginang tugkaron kung ikaw monanom ka. Tugkaron ginanay mo nga makuha ni siya nimong yang yuta. Kung makita na nimong yuta idol, no. Unya nimo itanom diha nga tong tanom. Oh, sangil. Taka na. Wala na kahoy nga mabuhi diha. Pero atong gitamnan og sangil. Sangil idol, giant tree na idol. Nay mga kahoy diri. Pero mga gagmay ni mga kahoy, bago-bo ra ni nga kahoy. Mo na atong gitanuman og kahoy nga dagko. Kay atong tuyo og tumong nga maayo na to og ginayhinay ang hinimo sa Ginoo idol nga giguba sa mga tao. Kay ngano ko idol nga ingon kong giguba sa mga tao. Sa unang panahon, naadi daghang kahoy diri. Pero sa unang panahon, gipamutol. Ha? Gipamutol sa atong mga katigulangan. Dol, gipamutol dol. Kay ila ning gibaol. Human, nangamatay naman ang atong mga katigulangan. Naguba na atong kiniyahan. Kay wala na may nisunod, wala na may naguma. Gagmay na lang ang kahoy, idol. No, kita ka ng kalibot. Naanay kahoy, oh, pero gagmay na nga kahoy. Dili ni sama ani nga sangil. Kani, mo ni kahoy nga mudagko idol. Muhatag ni nato siya og kabugnaw sa ato ang kalibutan. Og mo-produce ni nato ha. Mo-produce ni nato gabon sa kabutagon. Og muhatag ni nato kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makaabil ana idol. Kaya ang tuyog tumong sa Pinuan Saksak Farmers Association og sa Dinsky Vlog TV, ha? Igo rata nagtuman sa labaw sa mga gagahom nga sa iyang mga kasuguan idol. Save the Mother Earth mga idol. Idol, natas ikalima nga gahas idol. No. Naigitanom diri idol nga panganton. No. Taka na. Mao na panganton idol. No. Kahoy nga, higanti nga kahoy, nya ang bunga makaon sa klasik-klasik bananap idol. No. Mao ni panganton idol. No. Taka ni. Nani sa ikalima kagahas. No. Tako kini nga kahoy idol. Nya nakanindot ani idol. Kaang bunga ani makaon sa kalanggaman diri sa kabukiran. Kay alanggaan na to ang kalanggaman diri sa kabukiran. Kay mao na bugtong ha? Mao na bugtong mutabang na to sa pag-ayo diri sa kabukiran. Kay mudagko na ni idol. Ni? Kay mudagko na ni. Mo produce na ni siya og mga bunga. Mao ni panibaan sa atong kalanggaman diri sa kabukiran. Human ilaning kanon og iiti nila sa laing lugar. Mao na idol.
nga moturok na dito, mao na nga ang kalanggaman ato na siyang alimahan. Kay mao nay bugtong mutabang og pag-ayo sa naguba nga kinihan. Okay kayo? Idol, naata sa perimeter idol. No, nga ang gatira ni si Arturo Sinisa, katong tao idol nga gikuyog sa gingharian sa iyang amahan. Gikuyog ni Kristo idol. No. Taka, aguho na. Kahoy na nga higanti idol. No. Kita ka na. Mo na kahoy idol nga kahoy nga mabuhi sa mga yuta nga daot sama sa limestone idol. No. Mana atong gipatira diri si Arturo Sinisa, kay si Arturo Sinisa usa ka tawo nga pungkol idol. Dili na siya kagwanta dito sa bakilid. Diri na to gipatira sa daplin sa karsada idol. No. Kita ka na. Arturo Sinisa. No. Kita ka na. Oh. Mao na ang pangalan na ni Dol. Kita ka ni. Mao ni aguho. Dol. Dako ni nga kahoy idol. Makatabang ni nato idol sa pag-ayo sa naguba nga kinihan. Taka ni? Hatag ni siya idol o kabugnaw sa atong kalibutan. O produce ni siya kabugnaw sa atong kalibutan idol. O kaning kahuya ato ning alimahan. Kay kitang tanan ani idol makaabil ani. Taka ni? Aguho. Oh? Aguho na. Giant tree na. Kahoy na nga mabuhi sa daot na kayo ang yuta. Aguho. Dili lalim idol. Moingon ka nga. Dili lalim ang pagpananom og kahoy diri sa kabukiran idol. Dili lalim. Kapoy. Pero kung ang imong gibuhat, naas imong hunahuna og naas imong kasing-kasing, imong gibuhat ang kasuguan sa labaw nga makagahom idol. Imo ginang matuman. No. Taka na? No. Aguho na. No. Oh. Apo kayo. Ang gatira diri si Arturo Sinisa. Salamat dia Arturo Sinisa sa bisag sa imong kapansanan sa imong kinabuhi. Pungkol ka na pero at least nabawasan nimo ang imong makasalanan diri sa kalibutan. Sa panahon nga taas sakto pagagtiil. Dol. No. Kaani? Aguho nga gitanom ni Arturo Sinisa. Save the Mother Earth mga idol. Idol, kita ka na? Mo na ato ang community flowers gardening. Taka na. Dol, bulak na, maanindot. No. Maanindot nga bulak. Pero akong gugma nimo dili ikatandi sa usa ka bulak. Kay ang bulak idol maanindot apan malarag. Taka na. Malarag ra na si idol. Nindot apan malarag. Pero akong gugma nimo ako ikatandi sa usa ka dagat. Kay ang dagat idol mutaob bunas apan dili mohubas. Okay kayo?